अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुरअज़्म। ग्रीन टाउन पुलिस ने मुनशियात फरोश जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश जाहिद के कब्जे से 1 किलो 410 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम जाहिद ग्रीन टाउन के इलाके में चर्स फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटे। DIG ऑपरेशन साजिद कयानी के अहकामात की रोशनी में लाहौर पुलिस का मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग। इचरा पुलिस की कार्रवाई, खातून समेत 7 मुनशियात फरोश गिरफ्तार मुलजिमान में सुहेल उर्फ परी पैकर, साइमा बीबी, अशर, अब्बास, कलीम, हसन और नासिर शामिल हैं। और मुलजिमान के कब्जे से 3 किलो चर्स और 30 बोर पिस्टल बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात शुरू। SHO इचरा रिजवान खान मुलजिमान केनाल के गिरदोनवाह में मुनशियात का मकरू धंधा करते थे। नौजवान नस्ल को तबाह करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। शहर में सड़कों पर पड़े बेघर मुनशियात के आदी अफराद को खाने और पानी की फराहमी का सिलसिला जारी। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब ने खुराक और पानी की फराहमी का इंतजाम किया। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फिकार हुसैन ने खाना तकसीम किया। इंचार्ज स्कूल्स प्रोग्राम सैयद मोहसिन, सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद जैन अली, निसार हुसैन समेत दीगर हमरा मौजूद थे। गड़ी शाहू, शालीमार बाग, GT रोड, मुगलपुरा के इलाकों में खाना और पानी तकसीम किया गया। शहर के 120 मकामात पर मुनशियात के आदी अफराद के डेरे हैं। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम बेघर मुनशियात के आदी अफराद हम सब की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। सैयद जुल्फिकार हुसैन 50 से ज़ायद मकामात हॉट स्पॉट है जहां खवातीन भी नशे का इस्तेमाल कर रही हैं। 250 से ज़ायद बेघर मुनशियात के आदी अफराद को खाना फराहम किया गया। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी रहने वाली 3 रोज़ा बैसाखी मेले की तकरीबात एहतताम पजीर। भारत से आने वाले 800 से ज़ायद सिख यात्री लाहौर के लिए रवाना। डिप्टी कमिश्नर ने भारत से आने वाले सिख यात्रियों में तहाइफ तकसीम किए। पाकिस्तानी कौम सिख यात्रियों को मजहबी मकामात पर आने पर हम खुशामदीद कहते हैं। सिख यात्रियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलिन तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से आने वाले सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजाम किए हैं। हुकूमत पाकिस्तान और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मजहबी मकामात पर बेहतरीन इंतजामात करने पर शुक्रगुजार हैं। सिख को जितना प्यार पाकिस्तान में मिलता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। आज अंजुमन ताजरान मेन बाजार के सदर शेख हमजा और उनके तमाम ओहदेदारों ने 600 लोगों की इफ्तारी करवाई। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के सदर शेख हमजा की मीडिया से बातचीत हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम DC साहबा, AC साहबा, CO साहब, मैडम MRO और तमाम ज़िली इंतज़ामिया का नहायत दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने SOP के तहत जो सस्ता बाज़ार लगाया है। रमज़ान बाज़ार नहायत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ चीनी का निज़ाम भी बहुत अच्छा है, कोई करप्शन नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है और इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। हम DC साहबा के और ख़ास तौर पर AC साहब के नहायत दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने पूरे ज़िले में ये इंतज़ाम बहुत अच्छा कराया हुआ है और इसको हर गरीब आदमी को इसका रिलीफ मिल रहा है। आज हमने अंजुमन ताजरान के तावन से ये अफ्तारी का एहतमाम किया हुआ था। ये तकरीबन 700 बंदे की अफ्तारी का एहतमाम था जो DC साहबा ने और AC साहबा ने अपने हाथों से ये गरीब आवाम को अफ्तारी का सामान तकसीम किया है। हम इनके भी तहे दिल से मशकूर हैं। हम इनके साथ तावन और अफ़ाम व तफ़हीम हमारा इनसे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज की इफ्तारी और चीनी स्कैंडल के हवाले से मरकजी अंजुमन ताजरान मेन बाजार खुशाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी खालिद साहब की मीडिया से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन ताजरान मरकज़ी अंजुमन ताजरान खुशाब की तरफ से ये जो अपना आज अफ्तारी का अहतमाम था, जो DC साहिबा मुसर्रत जबीर साहिबा, AC साहब नौमान महमूद साहब, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि वो उन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक़्त निकाला और यहाँ आके उन्होंने जो गरीब लोगों में तकसीम किया अफ्तारी का सामान जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान के शेख मोहम्मद हमजा साहब की तरफ से जो है ना जनाब प्रोवाइड किया गया था। और दूसरा ये जहाँ जो इंतज़ामिया की तरफ से ये सस्ता बाज़ार लगाया गया है,
ہم نے اس کا وزٹ کیا اور وہاں انتہائی مناسب ریٹ پہ چیزیں موجود ہیں اور انتظامیہ کا بہت اچھا تعاون ہے. اور چینی خاص کر یہ جو چند دنوں سے ریٹ چل رہا تھا کہ ابھی یہاں کوئی ریٹس کا اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, یہاں مناسب ریٹ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں تمام ضلعی انتظامیہ کو, اور انجمن تاجران انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شانہ بشانہ ہر قسم کے تعاون کرتی رہے گی, اور ہم آپ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. ڈپٹی کمشنر خوشاب مسرت جبی نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارشوں کے دنوں میں ڈینگی مچھر کی افزائش کو روکنے کے لیے تمام محکمے اپنے اپنے دفاتروں کی ہاؤسنگ کیپنگ کا خاص خیال رکھیں. دفاتر کے احاطوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں اور پانی کی ٹینکیوں کو جو ہے وہ بھر کے اور صاف ستھرا رکھنے کی فل کوشش کریں اور اس کو مزید کور رکھیں. انہوں نے تمام محکموں کی باری باری سرویلنس شروع کر دی اور ہفتے میں کم از کم 2 محکموں کو فوکس کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے جنرل سرویلنس تیز کرنے کی بھی ہدایت کی. اجلاس میں موبائل یوزرز کے موبائل لاگ, ان کے ایشوز پر ہدایت کی اور ہائر اتھارٹی سے رابطہ کیا جائے اور اگلی میٹنگ تک ان شکایات کو دور کرنا ضروری ہے. قبل ازیں ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر گلزار یوسف راؤ نے ڈینگی کیس, رسپانس کیس, فیکٹر سرویلنس, ایکشن نوٹس, ہاٹ اسپاٹ, تھرڈ پارٹی ایویلیشن اور ڈورمنٹ یوزرز کی تفصیل سے آگاہ کیا. اور اجلاس میں سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر اورنگزیب, ڈی ایچ او ڈاکٹر طاہر حیات, ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر امتیاز احمد مانگڑ, ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ چودھری محمد اعجاز, الفت عباس کے علاوہ اسکول ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, پاپولیشن انوائرمنٹ, فشریز, لائف سٹاک, لٹریسی, لیبر, پبلک ہیلتھ اور ایم سیز وغیرہ کے افسران اور نمائندگان موجود تھے. ضلع ہنگو میں احساس کفالت پروگرام کے پیسے غریب اور نادارہ عورتوں کے لیے عذاب بن گیا. غریب عورتیں صبح گھر سے نکل کر رات تک احساس پیسوں کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہتی ہیں, جس کے خلاف ہنگو اور ارکزئی کے غریب مرد اور خواتین نے ضلع ہنگو کے گورنمنٹ ڈگری کالج میں قائم احساس کفالت پروگرام کے سینٹر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ الفلاح بینک کا عملہ اے ٹی ایم کی خرابی اور دیگر بہانے بنا کر غریب عوام کو خوار اور ذلیل کر رہے ہیں. پیسوں کے حصول کے لیے ہزاروں غریب مرد اور خواتین رمضان المبارک کے مہینے میں سارا دن انتظار کرتی رہتی ہے. اس حوالے سے خواتین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مجبوراً صبح سویرے گھر سے نکل کر سارا دن پیسوں کے لیے ہاتھ پلائے انتظار کرتے ہیں. ہم مجبور غریب اور نادارہ لوگ ہیں. احساس کفالت پروگرام کے پیسے موقع پر نہ ملنے کی وجہ سے غریب خواتین انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں. حکومت اور ضلع انتظامیہ کو غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید سینٹرز کے انعقاد اور پیسوں کی بر وقت فراہمی ممکن بنانی چاہیے. احساس کفالت پیسوں کے سست روی پر احساس پروگرام مینیجر ماہر اورکزئی نے میڈیا کو ٹیلی فون پر بتایا کہ ہم پیسے دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. عملہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے لیکن بینک الفلاح والے ہفتے کے روز کی وجہ سے پیسے نہیں دے رہے تھے. احتجاج کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ہنگو اور ایس ایچ او ولایت خان نے الفلاح بینک کے مینیجر کو بلا کر رقم دینا شروع کر دی, جس پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا. تحصیل سیون میں 4 یوسیز کے بکریاں, گائیں, بھینسوں کا برا حال. ڈاکٹر نے سرکاری جانوروں کے بریڈنگ اسپتال کا بورڈ ہٹا لیا. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والی سیون شریف کے اسپتال کا عملہ مزہ اور مستیاں کرنے لگا. شہری اور علاقائی لوگوں کا وزیر اعلیٰ سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر سمیت عملے کی انکوائری کی جائے اور نااہل ڈاکٹر حمزہ جمالی کو فوراً ہٹایا جائے. ایک دیہی غریب مسکین بکرے کی اس ڈاکٹر کی مدہ خارج دوائیں کی وجہ سے بکریاں مر گئی ہیں. اس وجہ سے مسکین بکرار منو پنہور نے میڈیا کے سامنے احتجاج کیا. جی ہاں, ابھی ہم آئے ہیں لوگوں کی شکایتوں کی وجہ سے. سیون شریف میں بڑا ہاسپٹل ہے یہ اینیمل بریڈنگ ہاسپٹل, جس کا ڈاکٹر جو ہے حمزہ جمالی ہے, وہ تقریباً کچھ مہینوں سے یہاں پہ آ ہی نہیں رہا. تو لوگوں کی شکایت تھی کہ آپ ہمیں سیون میں ہاسپٹل دکھائیں کس جگہ پہ ہے. ہم نے کافی ٹائم ڈھونڈ کے, آدھا گھنٹہ لگا ہمیں ڈھونڈنے میں. سارا شہر چھان بین کرنے کے بعد اینیمل ہسبنڈری ہاسپٹل ہم سیون پہنچے. وہاں سے معلوم ہوا کہ وہ بھی یہاں پہ ہاسپٹل موجود ہے, لیکن وہ اس ہاسپٹل کی جو ہم نے جو گیٹ کو دیکھا ہے وہ 3-4 مہینوں سے تو کھلا ہی نہیں تھا. اس کے اوپر مٹی اور گرد و غبار جمی ہوئی تھی. تو لوگوں کا, محلے والے کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی بریڈنگ ہاسپٹل ہے. تو اس ڈاکٹر نے وہاں سے بورڈ وغیرہ اپنے ہٹا دیے تھے. تو جب ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے انویسٹیگیشن کی, اب لوگوں سے ہم نے ویوز سنے
तो लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ से हम आके वापस चले जाते हैं, यहाँ पे हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, नहीं हमें कोई दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं, हमारी ब्रीडिंग की जाती है। सेवन के जो ये बकरार वगैरह जो जिनके पास अपनी गाय भैंस हैं वो यहाँ पे बेचारे आते हैं, दूर दूर से 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं सेवन की लगती है यहाँ पे। सेवन की बड़ी तहसील है जो इस हॉस्पिटल के वर्किंग में आती है, लेकिन यहाँ पे कोई उनके लिए काम नहीं करा। ये डॉक्टर सुना गया है कि ये डॉक्टर जो है वो अपने गांव में अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है। वहाँ पे किसी लोगों की शिकायत पे ये भी मालूम हुआ है कि वहाँ पे ये इसकी दवाइयों के एक्सपायर दवाइयों खिलाने की वजह से वहाँ पे लोग जो हैं परेशान है और बकरियाँ मर गई हैं उनकी। नज़ावा मुझे बकरियों तो हलिया हुआ मुझे बकरी जान कई हमसे जमाली साहब दवाऊं ॾिनियूं मुद्दे ख़ारिज तो या मुझे अपील हला तारीख़ हलाइस तो अहिड़ो ज़ुल्म मूंसां कयो न हमसे जमाली चयो आहे मूंसां दुश्मनी नहीं कड़ी हुई सा मसलो आहे। बकरी मुंहिंजो बीमार थी पियो थी कयो न छोकिरो आयो भाइटियो मूं वटि मूं मोकिलियोमांसि मुंहिंजो हमसे वटि दवा वठी बीमारी जी मुद्दे ख़ारिज दवा न ॾी छॾी। उहा दवा वठी आहे बकरीअ जी आहे हिकिड़ी त पटीअ ते मरी वई ॿी अॼु मरी वई आहे। हुन क़ीमत घणी आहे? भई हिकिड़ी 40,000 जी आहे हीअ पोइ हाणे अलाए घणे जी नंढड़ी हेठि हुई पोइ हाणे घणे 25,000 जी 20 जी एतिरी हुई। मां निज़ाम ॾे चयमि छोकिरनि इंतज़ारु कयो हुन हेठि उन महिल मरी वई ॿी अॼु मरी वई आहे हिकिड़ी मरी आहे 3 बकरियूं जीअं इस्तेमालु दवा कई उहे ख़तमु आहिनि। अच्छा यार बकरी की कीमत हिकिड़ी घणी आहे? हिकिड़ी जॻह अॼु मरी वई आहे 40,000 जी बकरी आहे लॻभॻि ॿी 25-30,000 जी आहे हेठि जी। हिकिड़ी जेका हिन दवा मुद्दे ख़ार ॾिनी हणण साह हेठि मरी वई। दवा कहिड़े डॉक्टर ॾिनी? हमसे जे स्टोर तो हमसे जमाली जो। अच्छा हिकिड़ी मरी वई उन महिल हणण सां मुद्दे ख़ारिज दवा आई हणण सां मरी वई ॿी अॼु मरी वई आहे 3 बकरियूं जा हिकिड़ी लिचकाए पई थी। अच्छा माना तव्हांजी 3 बकरियूं सम्झो मरी वियूं? 3 माना मुहियूं न इहे बचियूं था बचंदी कोन न। तव्हां छा था सम्झो हिते जेके मुद्दे ख़ारिज दवाऊं मिलियूं आहिनि? मुद्दे ख़ारिज दवा ते त मुहियूं न ॿियो छा ते मुहियूं न हूअं त तीक त हुयो न उन जी दवा आई वठणु वियासीं छोकिरो मुंहिंजो भाइटियो आहे मूं मोकिलियोमांसि हिन जी दुकान ते। फ़ैसिलो जेको वणे थो करे असां इहो फ़ैसिले लाइ चऊं था करे इहो जाम शोरो SP करे SHO करे राजूनी करे त मां कंदोसांसि। केस दाख़िल करायो आहे हिन महिल ते? केस दाख़िल अञा कोन करायां जेके हींअर पहिरीं बि न कई आहे त मूंखे कराइणो पियो त मां कराईंदोसांसि। कसूर पुलिस इन एक्शन। शहर कसूर में यके बाद दीगरे वारदातें करने वाले गिरोह से पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक दूसरा गिरफ्तार। स्टील बाग चौक में पुलिस मुकाबला हुआ। डकैती करके फरार होने वाला एक डाकू हलाक दूसरा गिरफ्तार। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने थाना डिवीजन के इलाका शहबाज रोड से जावेद से 8,000 और फिर भट्टा चौक से उमर फारूक से 31,000 रुपए छीने। 15 की तला पर मुहाफिज फोर्स के जवानों ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और मुलजिमान का ताक़ुब किया। स्टील बाग चौक में दौरान पुलिस मुकाबला एक डाकू मौके पर हलाक दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू ने अपना नाम शहजाद सिकना सांदा लाहौर जबकि हलाक होने वाले डाकू का नाम शहबाज सिकना दरोगा वाला लाहौर बतलाया। गिरफ्तार और हलाक होने वाले डाकू का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।